Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Apa khabar semua? Saya harap semua berada dalam keadaan yang sihat sampai keluarga tersayang. Salah satu elemen dalam komunikasi saintifik adalah penyediaan bahan-bahan untuk penulisan tesis yang mana para pelajar akan tidak boleh tidak akan mencari jurnal-jurnal saintifik yang berkaitan dengan topik masing-masing. Jadi ia perlu kepada kebolehan untuk membaca, mungkin membaca satu persatu line by line tu adalah sedikit sukar bagi setengah daripada para pelajar, tapi ada skill set tertentu yang boleh dikuasai untuk lebih mendapat manfaat dalam pembacaan manuskrip. Jadi pada hari ini kita akan mengenali apa itu manuskrip dan bagaimana caranya untuk mendapat semaksimum mungkin informasi daripada jurnal itu dengan cara yang terbaik. Baik, secara general, type of manuscripts ini ada pelbagai. Namun begitu, untuk tujuan penulisan tesis, lazimnya para pelajar akan melihat kepada dua jenis manuskrip, iaitu manuskrip daripada original research. Daripada original research yang of course bertemakan food science atau basic science, dan juga the other one is the review. Ada juga scientific manuscript yang bersifat review, iaitu kompilasi jurnal-jurnal yang terbaru, mungkin dalam 5 hingga 10 tahun kebelakangan, berkenaan dengan topik yang ditulislah. Sebagai contoh, kalau topik itu berkenaan dengan teknologi pemerapan daging, maka review paper itu selalunya mengandungi kajian-kajian terkini dalam lingkungan 5 hingga 10 tahun sebelumnya berkenaan dengan teknologi pemerapan. Di dalam tema food science ini terdapat banyak sangat jurnal yang berkaitan, dan untuk melihat senarai jurnal-jurnal yang membawa tema sains makanan ini, para pelajar boleh pergi ke Google dan semak melalui Semago. Semago ni adalah jurnal ranking yang publicly available. It is a portal that includes all the journal and country specific indicators yang dibangunkan oleh Elsevier. It is actually similar to Web of Science. Tapi kita boleh menggunakan Simago ni sebab dia free. Everyone can get an access to the list. Maka saya harap para pelajar boleh sama-sama cuba untuk melihat list of journals under the theme of food science, Simago Food Science, untuk melihat apakah jurnal-jurnal yang disenaraikan under tema sains makanan ini. And after you have Google, you will see a list of hundreds of journals under the theme of food science. Jadi saya screenshot just to show you a few. This is the list, and from here you can see title ni bermakna nama jurnal ya. Ni nama jurnal-jurnal yang ada. Nature, Sustainability. Kalau dia ada tanda ni, it is open access like everyone can have a look lah to the articles
Yang ini trends in food science and technology, and then ada comprehensive review in food science and food safety. Yeah, kan saya ada maklumkan itu ada jenis-jenis manuscript yang dipanggil review paper, which contains like a compilation of work, yeah, under a specific topic. Yeah. Ada advanced in nutrition, annual review, food science and technology, global food security. So all these journals with a very high impact. Kita masuk dia Q1 di sini bermakna jurnal ini jurnal-jurnal yang tergolong dalam kumpulan 25% top 25% journal bertemakan food science. Dan kalau you nampak di SJR ini ditulis as a Q2, so Q2 tu bermakna it is occupied by journals in the 25 to 50% group lah. Yeah. And then Q3 ada Q4. So as long as the journal itu tersenarai, maka dia adalah dikategorikan sebagai jurnal yang berimpak, ya, sebab dia telah tergolong dalam all listed under the SIMAGO dan ada pengiktirafan lah dari segi kuartil itu. Dan ini hanya 6 yang ditunjukkan. Sebenarnya ada hundreds of journals sebagai contoh LWT Food Science and Technology, kalau you ada pernah terbaca artikel daripada manuskrip itu adalah juga tergolong dalam Q1 journal. Meat Science, tak silap saya masih dikategorikan di bawah Q1 journal. Poultry Science, and ada a few more macam Jurnal Sains Malaysiana yang dibawa oleh Universiti Kebangsaan Malaysia, ya, salah satu-satunya jurnal yang tersenarai dalam Web of Science ini, dan dia dalam kuartil 3 tak silap saya, ya. Yang terkini saya tak pasti, but the last time I heard that it is under Q3 lah, ya. So which is a very good, maksudnya dia berimpak dalam kategori masing-masing. So Sains Malaysiana tu adalah multidisciplinary journal lah, tak semestinya ada tema tertentu. It is multidisiplin. Okay. Dan kalau para pelajar nampak juga dekat sini adalah ada lambang-lambang negara, so negara, bendera yang mewakili negara masing-masing lah, alright. Dan age index. Jadi this is basically what you'll see when you Google a SIMAGO journal dalam kategori food science. Just to share with you a study done by Michael Mabi. Betul tak sebut ni, saya tak pasti. It is, yes, a couple of years ago, yeah. It is 15 years ago, but it is still relevant. It's a presentation on the behavioral of author versus reader. I think it is still the same lah, walaupun we have moved like fast forward ke tahun 2020 ini. Author always want to publish more, but the reader, they want to read less. I'm sure you also the same. The process of getting information from article when you're dealing with research, university level, you tak boleh lari daripada melihat kepada artikel-artikel ini. So that's why as a reader, when you want to look into an information, a critical information coming from the article, browsing is very crucial. You need to go to the right place and get the right keywords so that you will get a quality
information daripada mana yang daripada manuskrip ataupun daripada bahan yang menjadi rujukan itu. Maka di sini saya berharap agar proses untuk merujuk kepada artikel daripada jurnal itu tidaklah terlalu membebankan pelajar. It is a routine as a future research scientist yang berkaitan dengan makanan ini perlu kepada merujuk kepada artikel ini. Ia bukanlah rutin sekadar untuk menarik dua line of tracing rujukan di bahagian belakang tesis itu. Okey, katakan nama dia Yusuf SM dan rakan-rakan 2010, tajuk artikel, tajuk jurnal, tahun penerbitan, specific page or volume, stop, full stop. It is not like that. You need to be able to always go back to the manuscript or article in order to get information, quality information, and a better understanding on the topic that you are researching at that time. So now let's look deeper into an original research paper. Macam saya katakan tadi, there are a few types of manuscript, but those yang you selalu akan refer dalam penulisan tesis itu adalah an original research paper. So I would like to highlight that this is not to guide you to write a manuscript. It is maybe indirectly guiding you on how to write a manuscript. But in this semester, for this semester alone, you are not required to develop a manuscript, but it is to help you to understand the manuscript better, on how to get useful information from the manuscript. Okay, jadi saya juga dalam UKM Folio tu turut memuat naik sebuah artikel yang saya harap para pelajar boleh buka bersama dengan video lecture ni supaya you boleh membuat exercise ini bersama-sama dengan saya. Baik, para pelajar semua, saya harap you all dah pun mendapatkan ataupun telah memperoleh salinan artikel yang saya muat naik bersama-sama video lecture link ini. Jadi, bagi yang telah melihat, you akan nampak the first page of the article adalah berkenaan dengan sains daging, dan the details of this article tu nanti kita akan pergi bersama-sama lah. Jadi secara ringkas, kalau you boleh lihat dalam artikel ini, it is no longer called a manuscript sebab dia telah terbitkan. So bila diterbitkan, kita panggil dia scientific article lah, yang telah yang telah dinilai oleh panel-panel yang dilantik daripada seluruh negara. So dia jadi kandungan dalam artikel ini ataupun artikel-artikel yang telah diterbitkan telah pun disahkan dari segi kualitinya. Maka secara ringkas, apabila melihat artikel, ia akan lihat bahawa ia adalah dalam satu format yang tertentu. Ia tidak macam sembrono, ia ada lakaran yang dia ada satu susun atur yang agak standard daripada satu jurnal ke jurnal lain. Ia adalah hampir sama dari segi komponen-komponennya. Jadi apabila para pelajar melihat kepada artikel ni, saya pasti you all dah melihat kepada beberapa artikel sebab telah diminta oleh penyelia masing-masing. So this article ataupun a paper ini can be read at several levels. Ada yang melihat hanya tajuk, hanya kepada tajuk dan kepada abstract. Ada orang macam tu, just looking at the title and the abstract. Ada juga yang akan melihat kepada
keseluruhannya. Maksudnya keseluruhan, kalau dia ada 7 muka surat ini, dia akan pergi kepada setiap muka surat dan tak silap dia akan panik lah bila menemui terlalu banyak maklumat baharu, dia akan panik. Dan ada juga yang hanya nak tengok tajuk aja. Saya harap tak adalah ada kalangan para pelajar yang hanya melihat tajuk sahaja kepada manuskrip ataupun pada artikel itu apabila mendapat sebuah artikel. Jadi to get the first information, yes, you can go to look at the abstract, but to get a proper or a deeper understanding about the topic, of course, you need to have a thorough reading on the whole paper, the whole manuscript. There is a certain way to do it yang mana kita akan buat bersama-sama pada hari ini. Baik, para pelajar semua, ini merupakan artikel yang saya muat naik bersama-sama video lecture link untuk kuliah berkenaan dengan manuskrip ini. Jadi, mohon rujuk masing-masing artikel yang telah saya muat naik ini. Dan in general, selalunya you akan lihat this is the view, the front page of the manuscript or paper. If it is coming from a publisher, the same publisher, it would look very similar. Macam yang ini adalah lahir daripada penerbitan Elsevier. Maka jurnal-jurnal yang daripada publisher ini, dia punya susun atur dari segi komponen-komponen dan format itu adalah lebih kurang sama. Dan ini merupakan nama jurnal. Kalau kata jurnal mana you rujuk, namanya Journal of Mid Science. Bukan yang ni, because this part it is called the title of the article. Maka bila mana you ingin mencari kata kunci ataupun topik yang berkenaan dengan yang berkenaan dengan penyetikan yang sedang pelajar-pelajar kaji, maka this is actually the most important part, which is the tajuk. Tajuk kepada artikel, dan ini merupakan nama jurnal. Jurnal, nama jurnal. Dan yang ini adalah selepas title of the article adalah list of author and affiliation. Sebagai contoh, ini saya tak pasti siapa ni. Ini Salma M. Yusof. So A ni adalah affiliation dia adalah kepada di sini Food Packaging Group, Department of Food and Nutritional Sciences, University College Cork, Ireland. Dan the second author, Maurice O'Sullivan, bila dulu A ni is affiliation yang sama, dia daripada Food Packaging Group, Department of Food and Nutritional Sciences, Ireland. Sama dengan John Carey? No, because it's using the different alphabet. So B merujuk kepada Eco Ovens Limited. It is actually a company in Limerick Island yang turut sama menjadi penyelidik bersama ke dalam di dalam penyelidikan ini. Dan Joseph P. Carey ini adalah daripada juga Food Packaging Group daripada Cork Island. So this is the list of authors. So basically yang berada di depan itu selalunya adalah pelajar, dan pelajar yang macam mana? Dia selalunya pelajar yang membuat penyelidikan di peringkat sarjana ataupun di peringkat PhD. Selalunya prasiswazah ini tidak diletakkan di hadapan sebab dia membuat kajian yang kecil, kajian kecil, dan it depends on sumbangannya. Kalau sumbangannya signifikan, in certain papers memang pelajar prasiswazah juga boleh diletak di hadapan. Tapi selalunya pelajar-pelajar yang namanya berada di depan ni adalah pelajar-pelajar sarjana atau pelajar PhD lah yang mengendalikan pendidikan itu dari from A to Z.
Dan kedua saya adalah supervisor ataupun the co-supervisor, dan ini adalah pendidik-pendidik lain yang turut serta. Yang di belakang tu selalunya dia punya the leader of the project. Dan komponen seterusnya you akan nampak article info. Maksudnya the history of the article. It's been received by the Journal of Medicine pada 11 Ogos. Dia revise, maksudnya telah dinilai dan disemak semula pada 22 Disember dan being accepted for publication pada 11 Mac. It is actually a lengthy process. Normally it would take around 3 months to 6 months. It is actually very normal, and it is very time. It takes some time to get a paper untuk diterbitkan. And then keywords, macam saya katakan, keywords is very important. You need to know what words that you need to key in, bila mana you nak mencari artikel berkaitan suatu topik. And from here you would see all the keywords include acidic marinating, sensory evaluation, marinating time, chicken meat, dan color penetration dan sebagainya. Dia mencerminkan tajuk asal artikel, iaitu effect of marinating time and low pH ini. So that's why ada perkataan marinate pH, ada perkataan sensory, acidic marinating dan sebagainya. Baik, para pelajar semua, ini merupakan artikel yang saya muat naik bersama-sama video lecture link untuk kuliah berkenaan dengan manuskrip ini. Jadi mohon rujuk masing-masing artikel yang telah saya muat naik ini, dan in general selalunya you akan lihat this is the view, the front page of the manuscript or a paper. If it is coming from a publisher, the same publisher, it would look very similar. Macam yang ini adalah lahir daripada penerbitan Elsevier. Maka jurnal-jurnal yang daripada publisher ini, dia punya susun atur dari segi komponen-komponen dan format itu adalah lebih kurang sama. Dan ini merupakan nama jurnal. Kalau kata jurnal mana you rujuk, namanya Journal of Medicine. Bukan yang ni, because this part it is called the title of the article. Maka bila mana you ingin mencari kata kunci ataupun topik yang berkenaan dengan yang berkenaan dengan penyetikan yang sedang pelajar-pelajar kaji, maka this is actually the most important part, which is the tajuk. Tajuk kepada artikel, dan ini merupakan nama jurnal. Jurnal, nama jurnal. Dan yang ini adalah selepas title of the article adalah list of author and affiliate. Komponen seterusnya yang para pelajar akan lihat pada front page sesebuah paper adalah abstract. Jadi abstrak ini kalau para pelajar telah melihat beberapa buah paper, maka you akan notice that most of the abstract is under similar structure, yang mana the first few sentence itu akan mengandungi perkara seperti short introduction of the paper, or sometimes they jump terus kepada the objective of the work. So for example, in this case, the first words ini merangkumi objektif kajian tersebut beserta information about the experimental chapter. Kalau kita boleh baca kat sini, the paper is the effects of marinating time. Dia spesifikkan sini masa pemerapan yang digunakan, and acidic marinate pH. Dia nyatakan di sini pH yang terlibat dalam kajian, pH bahan perap yang terlibat dalam kajian, on the instrumental and sensory properties of cooked Chinese style marinated chicken were investigated. So the first sentence itu telah merangkumi pelbagai elemen seperti objektif,
faktor kajian, faktor yang dikaji ya, dalam paper ini iaitu marinate pH dan juga marination time, dan juga ke atas sampel atau produk apa. Well, di sini adalah Chinese style marinated chicken. Jadi lengkap ya, the first few sentences is almost telling you about the objective of the paper and also certain factors which were studied. And the next few lines will be on the most important findings. Memang dalam sebuah paper memang banyak perkara ataupun findings yang dimasukkan, tetapi dalam abstract adalah kajian-kajian hasil kajian yang paling penting dan paling signifikan yang menjawab kepada objektif kajian itu dimasukkan. Okey, di sini dimasukkan berkenaan dengan apa yang berlaku kalau marinating time itu dinaikkan, ya, apa kesannya kepada surface color, dropping sensory attributes dan sebagainya. Dan juga dia bagi tahu berkenaan dengan marinate uptake dan juga effect of marinating time on the instrumental and sensory, whether it is significant or not significant, were included. Jadi, dan ayat terakhir adalah conclusion, ya. Apakah kesimpulan kepada kajian? Dia kata consumers considered surface color as contributing to acceptability of marinated chicken to a greater degree compared to color penetration. So this is the most important statement yang ingin dinyatakan oleh author itu berkenaan dengan kajian ini. Jadi the component of an abstract itu adalah sebegitu rupa. The first part, sebagaimana saya nyatakan, dalam berkenaan objektif. Di tengah-tengahnya adalah dapatan yang paling penting dan seterusnya adalah conclusion, di mana untuk menyimpulkan dapatan kepada kajian tersebut. This is a closer look of an abstract. Tadi kita dah bercerita tentang komponen-komponen sesebuah abstract. Jadi an abstract should be informative, because it is a brief overview of your research. And secondly, it need to be descriptive, including the research aim and the objective of the project, and also containing some parameters which are included in the study, and also it needs to be critical, di mana it needs to include the key outcomes and the limitations of the work should be described. So sebagai contoh, kalaulah kata marinate pH, the title include the effect of sort of marinate pH or acidic marination. So in the abstract should include what is the limitation, what is the pH range yang termasuk dalam kajian. Sebagai contoh, kalau pH 3 hingga 4.2, maka dinyatakan di dalam abstract the pH in the study is from 3 to 4.2. So it shows that the abstract is critical because it contains information that is actually accurate, telling the audience about the work. Yeah. And for example, kalau kata marinating time, how long? So it is stated 30 to 180 minutes. So that is what it meant by critical, with telling, with information about limitations of the work. This is a structure of a research paper. Jadi selalunya, sebagaimana saya maklumkan tadi, sesebuah artikel saintifik itu mengandungi komponen-komponen yang standard, yang hampir sama from a journal to another journal, from a mid-science to say for example LWT, Food Science and Technology. Oleh kerana diterbitkan oleh publisher yang sama, maka dia punya format yang memang sama, hampir sama. Manakala kalau daripada one publisher to another publisher mungkin ada slightly different, but in most paper ia akan mengandungi
dia akan mengandungi komponen-komponen berikut. Ia akan nampak ia akan nampak ada introduction, ada bahagian apa lagi, kalau you refer to the paper mid-sign yang saya kongsi, you akan nampak a material and methods, so in general it's a method punya section, and you akan nampak results. Kalau untuk paper yang ini tadi, you akan nampak bahagian apa, you akan melihat bahagian results and discussion, so it is under the component results, dan seterusnya akan ada bahagian discussion. Untuk journal Elsevier ini, results and discussion adalah dalam satu komponen yang satu section yang sama. Dan akan ada juga bahagian lain, iaitu bahagian conclusion, acknowledgement dan juga reference. Cuba rujuk kepada artikel itu tadi, penerbitan daripada Elsevier, maka ia akan mengandungi conclusion, acknowledgement and references, which is also similar to the other journal as well. Now, if you go deeper, what's inside an introduction? Jadi, pertamanya, apabila you melihat kepada topik-topik yang ingin diselidik. Sebagai contoh, untuk paper ini, ia bertajuk Effect of Marinating Time and Low pH on Marinade Performance and Sensory Acceptability of Poultry Meat. Maka, of course, it's quite a straight away you would see that introduction itu would contain something that related to the problem statement, problem statement yang dicerminkan dengan pemilihan tajuk artikel itu. So, jika pada title itu berkenaan dengan marinating time and low pH, iaitu suspek discussion yang suspek perbincangan di dalam introduction itu, you akan nampak what is actually the effect of marinating time yang diselidik ataupun dikaji oleh para scientists sebelum ini. So, that the case, you would see under the second paragraph, you akan nampak marinating time. It was stated that marinating times for chicken can be within 2 to 3 hours for light flavor and 6 to 8 hours for no longer than that for stronger flavor from Tarantino. So if you look at what should be there in introduction, it's normally relate to the title. So you will find the keywords would be marinating time, apa dia findings yang didapati oleh beberapa saintis sebelum ini berkenaan dengan masa pemerapan akan terlihat di dalam introduction. Not only that, because the second factor that they are studying is actually low pH, maka you will find a certain lines on the effect of pH on poultry meat quality. You can see it from where? I think in the second paragraph also, or the third paragraph, it's mentioned that on the previous studies have been carried out primarily on the tenderizing effect of acidic marinades, blah, 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 which occurred at much higher pH in the range of 7 to 9.8. So it's quite easy from the title itself, you would understand that the content of the introduction would actually address the title itu, the problem statement as been reflected by the
the title of the manuscript or the paper. Okay, so that's why it is when you understand that, you understand also what keywords that you should use semasa proses pencarian maklumat tersebut. Okay, so thereby it is important to hit the right keywords. Yeah. So that is on an introduction, yeah. And in introduction also, you will find a research gap. What does it mean by research gap? Research gap ada maksudnya apa? Juran penyelidikan. What does that mean? Ini bermakna secara tidak langsung apabila para penulis dia menulis berkenaan dengan problem statement, dia akan memaklumkan audience ataupun reader apa justifikasi kajian ini dijalankan. Bermaksudnya, kenapa perlu kajian ini dibuat kalau dah dibuat orang sebelum ini? Yeah? Because they already stated what are the what work that the past scientists have studied related to the topics. Okay, in this case, kalau you nampak dia ada maklumkan on the third or fourth paragraph, however, little information is available on the effect of acidic marinating on poultry meat despite its extensive application. Ini membawa maksud bahawa walaupun banyak kajian berkenaan dengan pemerapan dijalankan, tiada yang mengkaji acidic marination ini secara terperinci. Maka oleh sebab itulah author ini mengatakan bahawa this study is very important and thereby the work is entitled The Effect of Marinating Time and Low pH yang mencerminkan berkenaan dengan acidic marination ya on marinade performance and sensory acceptability of poultry meat. So selepas dia mengatakan berkenaan dengan research gap, and you find another paragraph on the goal of the study. Ataupun katanya adalah the objective of this study is, oleh sebab itu, consequently, the study was carried out to determine the effect of marinating time with acidic marinades on the sensory acceptability and physicochemical properties of chicken meat, blah, blah, blah. So, it follows a certain structure di mana you faham banyak maklumat daripada a good introduction. Bila pengenalan itu telah ditulis dengan baik, dengan struktur tertentu, macam saya cakap berkenaan dengan problem statement, that is addressing the issue, macam yang dalam title itu, kemudian setelah maklumkan bla bla bla, past research, bagi tahu research gap, come up with the objective seterusnya, maka terbinalah satu introduction yang baik. Jadi, it always follow similar format. Mungkin ada penulis-penulis lain dengan cara yang berbeza ya. But normally a good scientific article would have all this information in the introduction. That's why introduction also need to be read because it contains a lot of information about the article itself selain daripada abstract. So this is basically the look, the keywords kat sini and introduction, ya, yang ini saya dah nyatakan tadi, ya, dan the thing about references, maksudnya apakah kajian-kajian lepas yang ingin dimasukkan ke dalam introduction ini, I think your supervisor will advise you. So mostly the references yang dimasukkan itu tidaklah terlalu lama ya. I think 5 to 10 years back is reasonable ya to be included. Tapi kalau dia kajian tu daripada tahun 50-an ataupun 70-an, which is like 40-50 years back, itu dah jadi terlalu lama ya, dan
gunakan kajian-kajian terkini ataupun yang kena dan terkini 5 hingga 10 tahun lepas untuk dimasukkan sebagai rujukan. Seterusnya, komponen material and methods. Selepas introduction, akan ada bahagian materials and methods. Selalunya kita gabungkan. Okay, so this section normally starts with the raw material. The raw material that were used in the work, and then very rarely juga kita masukkan berkenaan dengan chemicals. Mungkin juga kalau katakan kita menggunakan perbandingan dengan satu katakan antioxidant sintetik yang berada di pasaran. Mungkin maklumat ini boleh dimasukkan di bahagian hadapan ini, raw materials atau chemicals that used in the study. But in the research paper, normally rarely we include unless dia betul-betul bermakna, maksudnya dia bertindak sebagai salah satu sampel perbandingan yang digunakan dalam kajian. But dalam thesis definitely kita masukkan berkenaan dengan chemicals. Dan seterusnya, selepas bahagian raw materials, akan ada bahagian samples preparation, processing atau cooking, and then it follows by all the analysis, sama ada physicochemical ataupun sensorial atau textural atau microstructural ataupun lain-lain analisis yang digunakan, termasuklah juga analisis statistik akan masuk ke dalam ruangan ini. So in the raw material section ini, macam yang saya katakan, akan mengandungi maklumat berkenaan dengan bahan mentah. Katakan in this study, for example, it was using chicken fillet. So dimaklumkan kat sini chicken fillet itu berasal dari mana. Dekat sini ditulis daripada Clonakilty, daripada Ireland. And then apakah sifat-sifat chicken fillet tersebut? Maksudnya kriteria evaluation ataupun critical critical evaluation ataupun kita panggil apa ini, kriteria tertentu yang berkenaan dengan sampel itu perlu dinyatakan. Sebagai contoh, the fillet needs to be free from visible blood splash or bruising, and also need to be in the range of 130 to 200 grams and in the pH of 6 to 6.2. This is something that need to be included as well berkenaan dengan kriteria sampel. Dan then some preparation ataupun preliminary work, maksudnya kalau dari segi pembungkusan sebelum digunakan, ia perlu dimasukkan. So in this study also, dia juga berkaitan dengan bahan perapan, maksudnya the pH of the marination itu akan jadi dalam range sebegini hingga sebegitu, pH 3 hingga 4.0. But what other ingredient that is include in the marinade preparation pun dinyatakan di sini. So whatever related to the raw material akan dimasukkan di bahagian raw material. Sementara kalaulah sampel itu dimasak ataupun sebelumnya itu ada pemerapan berlaku, maka semuanya akan dimasukkan di bahagian marinating and cooking ataupun the next section after raw material yang kita panggil on sample preparation atau processing ataupun cooking. So in food science punya theme, normally that is the flow, and then followed by all the analysis sebagaimana yang saya maklumkan tadi. Alright, and the next component after material and methods adalah results and discussion. And then if you notice,
last section under the material and methods tu selalunya mengandungi analisis yang dipanggil analisis statistics. It depends if you're using ANOVA and what software you're using when you analyze that data. So all of this information need to be included under statistical analysis. Kalau ada dua protokol statistik yang digunakan, you need to include. If you have more, so in this case they have ANOVA and also ANOVA partial least square regression to look at the relationship of the variables, maka dia menggunakan lebih daripada satu, maka ia perlu dimasukkan di bawah statistical analysis. Dan terus kepada bahagian results and discussion, it is pretty straightforward. So result and discussion ini selalunya mengandungi keseluruhan findings, tetapi disusun mengikut research objective ataupun kita panggil problem statement yang dinyatakan di peringkat awal itu tadi. Sebagai contoh, dalam kes ini, kalau para pelajar ingat, ia berkenaan dengan marinating time and also marinate pH, maka ia akan diatur sebegitu rupa. Ia akan dimulakan untuk menjawab findings yang menjawab berkenaan dengan marinating time, then followed by marinate pH. Dan susun atur itu juga terpulang what is the best way to display. Kadang-kadang dia masukkan all the physicochemical aspect sekali. Contoh warna, warna apa lagi? Normally they include textural, warna LAB, pH, all the physical under one table. And then the chemical, kalau dia ada antioxidative punya potential ataupun ada ACE, inhibitory value, dia akan merangkumkan sekali all the chemical work or chemical data. So it is up to the author dekat mana dia rasakan yang paling sesuai digunakan, structure yang paling sesuai digunakan untuk menyusun bahagian result in discussion. I think the author would know better. But normally kita akan susun dengan cara untuk menjawab balik research aim ataupun research objective or problem statement yang kita nyatakan di peringkat awal tadi. And finally, the last component you notice dalam sesebuah research paper adalah conclusion, acknowledgement dan juga references. Bergantung mungkin lain publisher, lain cara susun aturnya, but normally it has all these component. Conclusion is the kesimpulan of the kesimpulan penyelidikan tersebut. Dalam konteks ini, dia bagi tahu kat sini, increased marinating times of 120 to 180 minutes were found to produce more acceptable end product with increased score of color, aroma and flavor attributes. So tu jelas menyatakan apa yang berlaku sebab the study is about marinating time. So they mention marinating time and then marinate pH. So you notice that in the conclusion also, dia akan address the issue related to marinating time and also the marinate pH. Dan dia adalah include a few more finding that the author thinks relevant and important. They also include under the conclusion. And finally, acknowledgement adalah penghargaan kepada geran yang mungkin terlibat secara langsung atau tidak langsung. It is up to the author as well. But in this case, author ni memberi penghargaan kepada the Ministry of Higher Education of Malaysia oleh kerana penyelidikan ini dibiayai partly by Ministry of Higher Education Malaysia dan juga University College Cork that led by Dr. Joe Carey.
Ya. Jadi projek itu juga dinyatakan ya, apakah nama projeknya sekiranya perlu, kiranya tidak pun tidak mengapa. Dan dia bahagian rujukan preferences. So every journal ataupun every publisher, I think journal is more accurate. Dia ada tata cara penulisan rujukan yang tertentu yang saya kira telah akan diberikan maklumat dengan lebih mendalam oleh Dr. Arnida nanti. But references ni, it depends how you write it depends on the journal. Dia akan ada guideline for author yang akan memberikan panduan bagaimana cara menulis rujukan. So tidaklah rujukan yang tata cara yang digunakan untuk jurnal A sama je dengan jurnal B sama C, D, E. Mungkin dia tak lari mana, but sometimes it is different from a journal to another. So perlu follow kepada garis panduan tertentu mengikut journal provider ataupun publisher yang mengeluarkan berkenaan dengan perkara ini. But anyway, references yang baik selalunya hanya references yang terkini atau timely kita panggil, tidaklah terlalu lama macam 50 years back. I think 20 years is still okay untuk digunakan untuk dimasukkan di dalam research paper masing-masing. Ya. Sekiranya relevan, dia perlu dimasukkan. Baik, setakat ini sahaja daripada saya berkenaan dengan mengenali manuskrip secara mendalam. Mungkin kali ini memang tidak ada keperluan untuk para pelajar semua untuk membangunkan manuskrip. But who knows ya, in the future, you mungkin adalah bakal pelajar PhD ataupun pelajar sarjana, so you akan tidak dapat lari daripada membangunkan manuskrip sendiri. Dan mungkin juga pengetahuan ini saya rasa amat penting apabila you dapat saja sebuah artikel ataupun scientific paper selepas ini, you tak akan panik because you know already susun atur atau structure tertentu berkenaan dengan research paper yang sekelip mata je you akan tahu di mana you nak cari maklumat tersebut. Sebagai contoh, kalau you perlukan, kalau you mempunyai sebuah artikel berkenaan dengan topik yang dekat dengan kajian pelajar masing-masing, you understand that to get an input untuk dimasukkan dalam pembangunan literature thesis masing-masing, you boleh go into some of the relevant introduction and you can get some of the relevant sentences yang boleh dimasukkan ke dalam literature masing-masing. Yeah? You know that when it is important to read one section and mungkin ada bahagian tu mungkin you tidak perlu terlalu mendalam. Say for example di depan you ada dalam 10 papers, so based on the title alone and reading the introduction and also abstract, you would get enough information or sufficient information about the work. And if you want to go to understand more or to look at the analysis that are used or any trends ataupun penemuan terbaru, you can go into the rest of the to read the rest of the pages. That's all for now. Terima kasih banyak-banyak kerana mendengar dan semoga sentiasa sihat dan selamat di samping orang-orang tersayang. Assalamualaikum and take care.